ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଖସିଲା ମାର୍କେଟ ତେଲ ବଜାରରେ ନିଆଁ ପୁଣି ତେଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଖସିଲା ମାର୍କେଟ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଆମେରିକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଦରରେ ବଡ଼ ଡିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 5% ଦର ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପହଞ୍ଚିଛି $75। ସେପଟେ ତେଲ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭାବ କ୍ରାସ୍ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ଭାରତରେ ଗତ 3 ମାସ ଗତକାଲିଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନିକିଆ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ଗତକାଲି ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହଠାତ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା ସେୟାର ବଜାର। ମୁମ୍ବାଇ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1250 ପଏଣ୍ଟ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଛାଡ଼ିଲା ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍। ହୀରାକୁଦ ଛାଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବାମ ପଟରୁ 3ଟି ଓ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 94,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 1,80,000 ଜଳ ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 47% ଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। 36ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାର କଟକରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବନ୍ୟାଜଳ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍। କୋଲକାତା ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ନୀଳଚକ୍ର ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନେଲା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି ମଙ୍ଗୁମଠ ନିକଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ କୋଲକାତାର ଶମ୍ଭୁନାଥ ମଣ୍ଡଳ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଜବତ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ଆବାସ ଓ ସିରିକ୍। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନର ବନ୍ଦର ଆବାସ ଏବଂ ସିରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି। ଚବାହାର ଏବଂ କୋନାରକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇରାନୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାବାହାରର କିଛି ଅଂଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ କେତେକ ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଓ ଫାଟାଲିଟି ଫ୍ରି କରିଡର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଏବଂ ଫାଟାଲିଟି ଫ୍ରି କରିଡର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଉପରେ କାମ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ୱାର୍କସପ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେୟାରିଂ ସହ ଆଧୁନିକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଗତକାଲି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାତରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରୁ କଟିଲେ ଶଙ୍ଖାମେଦି ଗାଁର 268 ଭୋଟର। ଓଡ଼ିଶା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଶା ହାତରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଶଙ୍ଖାମେଦି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସର୍ଭେରେ ଶଙ୍ଖାମେଦି ଗ୍ରାମର 268 ଜଣ ଭୋଟର ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାତରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖମେଦି ଗାଁରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଏଲ୍ଓ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କି ଖଜଣା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯାହାପାଇଁ ସରକାରୀ ଆବାସ ହେଉ କି ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଜନଗଣନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗାଁର ଜନଗଣନା କରାଯାଇନାହିଁ। କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ମମତା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସରଗରମ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଦଳ ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମମତା କାହିଁକି କର୍ମୀକୁ ମାରିଲେ ଚାପୁଡ଼ା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଲିଘାଟ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଲିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 2 ହରିଣ ସିଂହ। ଚୋରା କାରବାର ଲିଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ବାରିପଦା ସନ୍ନିକଟ ଚିଟଟ ନଦୀ ପୋଲ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି 2ଟି ହରିଣ ସିଂହ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିଂହ 2ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି।
ପ୍ରାଥମିକତା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ସିଂହଗୁଡ଼ିକ ଏଣ୍ଟିଲପ୍ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣର ହୋଇପାରେ। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସିଂହଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ପୋଲ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ବନ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏହା ପଛରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରା କାରବାର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ସିଂହଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ କାହାକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଚୋରା ଶିକାରୀ ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବୈତରଣୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ବିରୋଧରେ ପଦଯାତ୍ରା। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଓ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦାବିରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇଛି ପଦଯାତ୍ରା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପରିବେଶ, ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବୈତରଣୀରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଓ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଲୋଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାସୁଦେବ ନଗରରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାୟ 60% ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ। ଫେରିବେଲା ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, 12 କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ। ଫେରିବେଲା ବେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ଉ। 2ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସହ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 4 ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 4 ଜଣ ଯୁବକ ବାଲିକଡ଼ାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ତୁସୁରା ଭାୟା ରାୟପୁର ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଚାଲାଣ କରିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପତିଅରା ଲଢ଼େଇ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ କସରତ। ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ଣ ହେଲାଣି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଲଢ଼େଇ। ପତିଆରା ଜାହିର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହିଂସା। ଦିନକ ତଳେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରାକୁ ନେଇ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବିଭିପି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେଶ। ସହରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ତଥା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀଘାଟ ଗଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଠାବ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଶବକୁ ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତଦେହଟି ଏକ ମହିଳା ପୋଷ୍ଟାଲର ସୁପରହିଟ୍ ସ୍କିମ୍ 115 ଦିନରେ ଟଙ୍କା ହେବ ଡବଲ। ଏହି ନିବେଶରେ ବିଲକୁଲ ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ରିସ୍କରେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ପଇସାକୁ 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 115 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସ୍କିମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସ୍କିମ୍, କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ବା କେଭିପିଆଇ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ବିନିଯୋଗର ନୂଆ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରର ସୁଧ ହାରକୁ 7.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସୁଧ ହାର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମାରାଶି ଠିକ୍ 115 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗୁଣା ହୋଇଛି।
भारत में लॉन्च है विश्वर प्रथम साप्ताहिक इन्सुलिन। गुरुतर मधुमेह रोगों पर भल खबर, कारण भारत में लॉन्च होइछि विश्वर प्रथम और एकमात्र साप्ताहिक इन्सुलिन। डेनमार्कर औषध निर्माणकारी कंपनी नोभो नोर्डिक्स पक्षरु आयुक्ली बा इन्सुलिन आइकोड को भारत में उपलब्ध करा जाइछि। एहा विश्वर प्रथम साप्ताहिक भित्तिक इन्सुलिन भावे परिचित टाइप 1 एवं टाइप 2 मधुमेह बा डायबिटीज रे आक्रांत प्राप्त वयस्क प्रतिदिन बदल में यहाकू सप्ताह रे गोटिए थर नहीं पारिबे। इन्सुलिन इकोडेक एणिकी भारतर मधुमेह चिकित्सा रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिपरिबो। ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका, बीजेपी हाथ में धरिले 3 पूर्वतन टीएमसी सांसद। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लगी जबरदस्त झटका। गुरुवार 3 वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद बीजेपी हाथ धरिछंती। बीजेपी हाथ धरिथिबा एही 3 प्रमुख नेता होउछंती सुखेन्दु शेखर राय, सुस्मिता देव एवं प्रकाश चिक बाइड। पश्चिमबंग बीजेपी सभापति श्रमिक भट्टाचार्य 3 टीएमसी नेतांक दल में योगदान विषय आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करिसेंती। एने प्रतिक्रिया रखी सभापति भट्टाचार्य कहिसेंती 3 जन टीएमसी नेता बुधवार आनुष्ठानिक भाव में दल में योगदान करिसेंती। सुखेन्दु सुबर राय, सुस्मिता देव एवं प्रकाश चिट बाइकार्ड। आज पुणी कमिला सुना और रूपा दर। रूपा 2 लाख और सुना 50,000 खसिला। भारत में खुचरा बजार में सुनार मूल्य ह्रास पाई। 9 जुलाई सकाळ कारोबार में सुना और रूपार मूल्य ह्रास पाइला बेले आज 10 जुलाई रे सीएमसी रे सुना मूल्य 0.15% ह्रास पाई प्रति 10 ग्राम रे 10 ग्राम रे 1,43,940 टंका पहुंची। एही समय एमसीएक्स रे रूपार फॉर्च्यून सकाळ प्राय 9:08 रे प्राय 0.39% ह्रास पाई प्रति किलोग्राम रे 2,22,450 रे कारोबार होउथला। अमेरिका एवं ईरान मध्य बढ़ुवा उत्तेजनार प्रभाव विश्वव्यापी मध्य पड़ुछि। फलस्वरूप भारतीय खुचरा बाजार में सुना मूल्य ह्रास पाइछि। पिलांको स्वास्थ्य पई बड़ निष्पत्ति मध्याह्न भोजन रे बदलिला मेनू। पिलामानंको स्वास्थ्य को प्राथमिकता देई बिहार शिक्षा विभाग वर्षा ऋतु पर नुआ मध्याह्न भोजन निर्देशावली जारी करिछि। एहा अधीन रे सरकारी स्कूल गुड़िकरे परिवेक्षण होउथबा मध्याह्न भोजन बैगण, भेंडी, बंधाकोबी एवं समस्त प्रकारर पत्रयुक्त पनीपरिबा अस्थायी भाव में हटाइबा पई निष्पत्ति निया जाइछि। विभागीय कहिबा अनुसार जे वर्षा ऋतुर आर्द्रता एही पनीपरिबार कीट पतंग, जीवाणु एवं कवक वृद्धिर आशंका वृद्धि करे। एही खाद्य विषाक्तकरण एवं संक्रमण भली स्वास्थ्य समस्यार आशंका सृष्टि करे। एहाकू ध्यान रे रखी लक्ष लक्ष स्कूल पिलांकू निरापद, परिष्कार एवं पुष्टिकर खाद्य जोगाइबा पई निष्पत्ति निया जाइछि। मध्याह्न भोजन योजनार निर्देशक विनायक मिश्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ को एक चिठी जारी कर निर्देश दे। गभीर समुद्र माछधरा मिशन मत्स्यजीवी भाग्य बदलैब। ओडिशार ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करने सह हजार हजार मत्स्यजीवी परिवार नुआ जीविकार सुजोग सृष्टि करने लक्ष्य रे ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ भुवनेश्वर में होइछि। उपराष्ट्रपति एही गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ करिसेंति। एही अवसर में भारत में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उपरे गभीर समुद्र में मत्स्य संग्रह पर प्राधिकरण पत्र बंटन करा जायतिला। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंति एही मिशन ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने सह राज्यर मत्स्यजीवी परिवार और समवाय समिति गुड़ी को सीधा सड़क उपकृत करिबो। एहा मत्स्यजीवी जीवन मान में परिवर्तन आनिबो बोली से आशा प्रकाश करिसेंति। कोटिपति रेंज रो गिरफ। गतकाली 2टी कोठा, 6टी दामी प्लॉट और अध केजी अधिक सुना अलंकार जबत करथिला विजिलेंस। गिरफ हेले केन्द्रापड़ा फरेस्ट रेंजर रवींद्र कुमार नायक। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल नहीं गिरफ कला कटक विजिलेंस। आय बहिर्भूत संपत्ति नहीं पूर्व रवींद्र नाम अभियोग होता, जहां भित्ति करी गतकाली रवींद्र ऑफिस, पैतृक घर और सरकारी बासभवन में चढ़ाऊ करथिला विजिलेंस। चढ़ाऊ रे रवींद्र 2टी कोठा, 6टी दामी प्लॉट, अध केजी ऊर्ध्व सुना अलंकार और नगद 1,14,000 टंका जबत करथिला विजिलेंस। कटकर स्वतंत्र विजिलेंस अदालत द्वारा जारी सर्च वारेंट बदल में विजिलेंस 5 जन डीएसपी, 9 जन इन्स्पेक्टर और 5 जन एएसआई समेत अन्य कर्मचारी कटक और केन्द्रापड़ा जिलार निम्नलिखित 4टी स्थान में चढ़ाऊ करथिले। भुवनेश्वर होउछि गवेषणार नुआ केन्द्र। नाइजर रे धर्मेंद्र प्रधान आह्वान। भुवनेश्वर स्थित नाइजर 15तम समावर्तन उत्सव में देशर
भविष्यत युवा वैज्ञानिक नुआ दायित्वर आह्वान देइछन्ति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से कहिछन्ति देशर आगामी विकास यात्रा युवा वैज्ञानिक नुआ चिंताधारा और गवेषणा उपरे निर्भर करुछि। भुवनेश्वर नाइजर 15तम समावर्तन उत्सव गुरुवार अनुष्ठित होइछि। एही अवसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उपरे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान युवा वैज्ञानिक मानकु समाजर कल्याण पई गवेषणा को आगकु नबाकु आह्वान दैछन्ति। सम्मानित अतिथि भावे जोगदेई कृति विद्यार्थी मानकु अभिनंदन जणाइबा सह देशर विकास रे सेमानक भूमिका उपरे आलोकपात करिसन्ति केन्द्र मंत्री। से कहिसन्ति नाइजर होउछि देशर एपरि एक विरल प्रतिष्ठान जेउठाकु मात्र किछि वर्षर व्यवधान रे देशर 3 प्रमुख शीर्ष व्यक्तित्व आसिछन्ति। युद्ध परे खसिला मार्केट तेल बजार रे निया पुणी तेजिला युद्ध पुणी खसिला मार्केट। गत कालीठारू पुणी अमेरिकार प्रचंड आक्रमण परे एहार सीधा सड़क प्रभाव मार्केट उपरे पड़िछि। विश्व तैल बजार दर रे बड़ डिया देखिबाकु मिलिछि। 5% दर बढ़ी ब्यारेल पिछा पहुंची $75। सेपटे तेल बजार रे अस्थिरता प्रभाव क्राश करिछि विश्व स्टॉक मार्केट। भारत रे गत 3 मास गत कालीठारू सबुठारू बड़ दिनिकिया क्षति सहिचंती निवेशक। गतकाली अमेरिकार आक्रमण परे हठात खसी जाइथिला शेयर बजार। मुंबई सूचकांक को सेंसेक्स 1250 पॉइंट खसी जाइथिला। हीराकुद छाड़िला ए वर्षर प्रथम बन्या जल 36 घंटे पहुंचब मुंडुली रे। खोलिला हीराकुद जलभंडार गेट। हीराकुद छाड़िला प्रथम बन्या जल। 4टी गेट दे हीराकुदरू बन्या जल निष्कासन होउछि। बाम पटरू 3टी और डाहाण पटरू गोटिए गेट दे जल निष्कासन। वर्तमान 94,000 क्यूसेक्स जल छड़ा जाइछि। संध्या 6टारे आउ 6टी गेट खोला जिवो। एहा द्वारा 1,80,000 जल हीराकुदरू निष्कासन हब। हीराकुद जलभंडार 47% फुल होइछि। 36 ରୁ 48 घंटार कटक रे मुंडुली रे पहुंचब बन्या जल। पुणी श्रीमंदिर उपरे ड्रोन। कोलकाता युवकों धरी पुलिस तदंत जारी। पुणी श्रीमंदिर उपरे उड़िला ड्रोन। नीलचक्र सह श्रीमंदिर विभिन्न दिगरू नेला फोटो और वीडियो। सकाळु सकाळु दीर्घ समय धरी ड्रोन टी उड़ुथुबार देखिबाकु मिलिछि। केतेबेले नीलचक्र पतितपावन बाना उपरे उड़ुथिला तो आउ केतेबेले श्रीमंदिर चारिपाखे उड़ुथिला। शेषरे ड्रोन स्पेशल टीम ड्रोन उड़ुथुबारु व्यक्तिंकु ठाब करथिले। श्रीमंदिर पाख माटी मंडप साही मंगुमठ निकटरू अभियुक्तंकु धरा जाइथिला। अभियुक्त जनक हेले कोलकातार शंभुनाथ मंडल। तांकु धरिबा सह ड्रोन को जबत करी सिंहद्वार पुलिस को हस्तांतर करिसंती। ईरान उपरे अमेरिकीय सेनार आक्रमण। विस्फोरण रे थळिला आवास और सिरिक। ईरान उपरे अमेरिकीय सेनार आक्रमण। ईरान बंदर आवास एवं सिरिक अंचल रे अमेरिकार आक्रमण परे लोके आतंकित हो जाइछंती। एही दुईटी अंचल रे जोरदार विस्फोरण सुना जाइछि। चबाहार एवं कोनारक निकट रे मध्य जोरदार विस्फोरण सुना जाइथिला, जाहाकु ईरानी वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को मुकाबिला करिथिला। आक्रमण परे चाबाहार रो किछि अंश रे विद्युत जोगाण बंद हो जाइछि। एहा सह केतेक ईरानी नागरिकंक मध्य मृत्यु घटिथिबार कुआ जाउछि। राज्य रे तयारी हेबो एक्सीडेंट फ्री और फैटालिटी फ्री कॉरिडोर। सरकार को पक्षरु नुआ पदक्षेप। राज्य रे सड़क दुर्घटना कमाइबा पई सरकार को पक्षरु नुआ पदक्षेप। ओडिसा रे निर्मित हेबो एक्सीडेंट फ्री एवं फैटालिटी फ्री कॉरिडोर। सुप्रीम कोर्ट को सड़क सुरक्षा संपर्कित परामर्श को आधार करी दुर्घटना प्रवण स्थान बा ब्लैक स्पॉट अंचल चिन्हट करी सेगुड़िकर स्थायी समाधान उपरे काम कराजिबो। सेतिपई खूब शीघ्र जातीय और अंतर्जातीय विशेषज्ञ मानकु नै एक वर्कशॉप आयोजन कराजिबो। वर्कशॉप रे टेक्नोलॉजी शेयरिंग सह आधुनिक सड़क सुरक्षा व्यवस्था उपरे आलोचना हबो। एहार प्रतिश्रुति पई गतकाली एक उच्च स्तरीय बैठक अनुष्ठित होइतिला। ओडिसार गाँ पश्चिम बंग हातरे एसआईआर रु कटिले संखामेदी गाँर 268 भोटर। ओडिशा हातरू खसी पड़िशा हातरे सीमांत गाँ संखामेदी। एसआईआर सर्भे संखामेदी ग्रामर 268 जन भोटर एवं पश्चिम बंग हातरे। याकु नै भोगराई विधायक गौतम बुद्ध दास राजस्व मंत्री भेटी उक्त गाँ को ओडिशा को फेराई आनिबा पई दाबी करी चिठी लिखिछंती। सूचना अनुसार चलित वर्ष राज्य सरकार को पक्षरु भोटर संशोधन पई एसआईआर करा जायथिला। याकु बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक अनलिया पंचायत संखमेदी गाँ रे एसआईआर करिबा पई बीएलओ जायथिला बेले गाँ लोक याकु विरोध करी ताकु फेराई दैथिले। एनै सेठाकार लोकंक अभियोग जे पाखापाखी 40 वर्षर ऊर्ध्व हबो सेमानंकु कोनोसी स्थायी बासिंदा प्रमाणपत्र ओडिशा सरकार को पक्षरु दिया जाउ नाही कि खजणा दिया जाउ नाही। जहाँपाई सरकारी आवास हो कि पिलांक उच्च शिक्षा पाई से माने बहु समस्या रे पडुछंती। एबे पुणी जनगणना चलिथिला बेले से गाँर जनगणना करा जाय ना।
କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ମମତା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସରଗରମ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଦଳ ଟିଏମସିର ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମମତା କାହିଁକି କର୍ମୀକୁ ମାରିଲେ ଚାପୁଡ଼ା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଲିଘାଟ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଲିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 2 ହରିଣ ସିଂହ ଚୋରା କାରବାର ଲିଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ବାରିପଦା ସନ୍ନିକଟ ଚିଟଟ ନଦୀ ପୋଲ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି 2ଟି ହରିଣ ସିଂହ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିଂହ 2ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକତା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ସିଂହଗୁଡ଼ିକ ଏଣ୍ଟିଲପ୍ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣର ହୋଇପାରେ। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସିଂହଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ପୋଲ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ବନ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏହା ପଛରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରା କାରବାର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ସିଂହଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ କାହାକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଚୋରା ଶିକାରୀ ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବୈତରଣୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ବିରୋଧରେ ପଦଯାତ୍ରା। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଓ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦାବିରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇଛି ପଦଯାତ୍ରା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପରିବେଶ, ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବୈତରଣୀରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଓ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଲୋଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାସୁଦେବ ନଗରରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାୟ 60% ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ। ଫେରିବେଲା ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, 12 କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ। ଫେରିବେଲା ବେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ଉ। 2ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସହ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 4 ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 4 ଜଣ ଯୁବକ ବାଲିକଡ଼ାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ତୁସୁରା ଭାୟା ରାୟପୁର ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଚାଲାଣ କରିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପତିଅରା ଲଢ଼େଇ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ କସରତ। ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ଣ ହେଲାଣି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଲଢ଼େଇ। ପତିଆରା ଜାହିର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହିଂସା। ଦିନକ ତଳେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରାକୁ ନେଇ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବିଭିପି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେଶ। ସହରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ତଥା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀଘାଟ ଗଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଠାବ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଶବକୁ ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତଦେହଟି ଏକ ମହିଳା
पोस्टाल सुपरहिट स्कीम 115 दिन में टंका हब डबल। यही निवेश रे बिल्कुल रिस्क नहीं। जदि आपण बिना कोनोसी रिस्क रे निजर कष्ट अर्जित पैसा को दुईगुणा करने को चाहूँगी तेबे आजिर यही खबर केवल आपणक पई। 115 मासरे आपणकर 1 लाख टंका 2 लाख टंका होइछबो। सुनिबाकू आश्चर्य लागुथिले भी संपूर्ण सत। यह कोनोसी प्राइवेट बैंक बा चिटफंड कंपनी स्कीम नुहे बरं भारत सरकार पोस्ट ऑफिस रो सबठारु भरोसा योग्य स्कीम किसान विकास पत्र बा केवीपीआई। आसंतु जानिबा एही स्कीम रो संपूर्ण विवरणी एवं एथिपाई थिबा टैक्स एवं विनियोगर नुआ नियम। केंद्र अर्थ मंत्रालय पक्षरु जुलाई सेप्टेम्बर त्रैमासिक पई किसान विकास पत्र रो सुध हार को 7.5% रे अपरिवर्तित रखा जायछि। एही सुध हार आधार रे आपनकर जमा राशि ठीक 115 मास अर्थात 9 वर्ष 7 मास मध्यरे संपूर्ण 2 गुणा होई। भारत रे लॉन्च हला विश्वर प्रथम साप्ताहिक इन्सुलिन। गुरुतर मधुमेह रोगों पई भल खबर कारण भारत रे लॉन्च होईची विश्वर प्रथम और एकमात्र साप्ताहिक इन्सुलिन। डेनमार्क रो औषध निर्माणकारी कंपनी नोभो नोर्डिक्स पक्षरु आयुक्ली बा इन्सुलिन आइकोड को भारत रे उपलब्ध करा जायछि। एहा विश्वर प्रथम साप्ताहिक भित्तिक इन्सुलिन भाबे परिचित टाइप 1 एवं टाइप 2 मधुमेह बा डायबिटीज रे आक्रांत प्राप्त वयस्क प्रतिदिन बदल रे एहाकू सप्ताह रे गोटिए थर नै परिबे। इन्सुलिन इकोडेक एनिकी भारतर मधुमेह चिकित्सा रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करि परिबो। ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका। बीजेपी हाथ में धरिले 3 पूर्वतन टीएमसी सांसद। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लगी जबरदस्त झटका। गुरुवार 3 वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद बीजेपी हाथ धरिछंती। बीजेपी हाथ धरिथिबा एही 3 प्रमुख नेता होउछंती सुखेंदु शेखर राय, सुस्मिता देव एवं प्रकाश चिक बाइड। पश्चिमबंग बीजेपी सभापति श्रमिक भट्टाचार्य 3 टीएमसी नेता दल में योगदान विषय आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करिसेंती। एने प्रतिक्रिया रखी सभापति भट्टाचार्य कहिसेंती 3 जन टीएमसी नेता बुधवार आनुष्ठानिक भाव में दल में योगदान करिसेंती। सुखेंदु सुबर राय, सुस्मिता देव एवं प्रकाश चिट बाइकार्ड। आज पुणी कमिला सुना और रूपा दर। रूपा 2 लाख और सुना 50,000 खसिला। भारत में खुचरा बजार में सुनार मूल्य ह्रास पाई। 9 जुलाई सकाळ कारोबार में सुना और रूपार मूल्य ह्रास पाइला बेले आज 10 जुलाई रे सीएमसी रे सुना मूल्य 0.15% ह्रास पाई प्रति 10 ग्राम रे 10 ग्राम रे 1,43,940 टंका पहुंची। एही समय एमसीएक्स रे रूपार फॉर्च्यून सकाळ प्राय 9:08 रे प्राय 0.39% ह्रास पाई प्रति किलोग्राम रे 2,22,450 रे कारोबार होउथला। अमेरिका एवं ईरान मध्य बढ़ुवा उत्तेजनार प्रभाव विश्वव्यापी मध्य पड़ुची। फलस्वरूप भारतीय खुचरा बाजार में सुना मूल्य ह्रास पाइछि। पिलांको स्वास्थ्य पई बड़ निष्पत्ति मध्याह्न भोजन रे बदलिला मेनू। पिलामानंको स्वास्थ्य को प्राथमिकता देई बिहार शिक्षा विभाग वर्षा ऋतु पई नुआ मध्याह्न भोजन निर्देशावली जारी करिछि। एहा अधीन रे सरकारी स्कूल गुड़िकरे परिवेक्षण होउथबा मध्याह्न भोजन बैगण, भेंडी, बंधाकोबी एवं समस्त प्रकार पत्रयुक्त पनीपरिबा अस्थायी भाव में हटाइबा पई निष्पत्ति निया जायछि। विभागीय कहिबा अनुसार जे वर्षा ऋतुर आर्द्रता एही पनीपरिबार कीट पतंग, जीवाणु एवं कवक वृद्धिर आशंका वृद्धि करे। एही खाद्य विषाक्तकरण एवं संक्रमण भली स्वास्थ्य समस्यार आशंका सृष्टि करे। एहाकू ध्यान रे रखी लक्ष लक्ष स्कूल पिलांकू निरापद परिष्कार एवं पुष्टिकर खाद्य जोगाइबा पई निष्पत्ति निया जायछि। मध्याह्न भोजन योजनार निर्देशक विनायक मिश्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ को एक चिठी जारी कर निर्देश दे। गभीर समुद्र माछधरा मिशन मत्स्यजीवी भाग्य बदलैब। ओडिशार ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करने सह हजार हजार मत्स्यजीवी परिवार नुआ जीविकार सुजोग सृष्टि करने लक्ष्य रे ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ भुवनेश्वर में होइछि। उपराष्ट्रपति एही गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ करिसेंति। एही अवसर में भारत में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उपरे गभीर समुद्र में मत्स्य संग्रह पई प्राधिकरण पत्र बंटन करा जायतिला। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंति एही मिशन ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने सह राज्यर मत्स्यजीवी परिवार और समवाय समिति गुड़ी को सीधा सड़क उपकृत करिबो। एहा मत्स्यजीवी जीवन मान में परिवर्तन आनिबो बोली से आशा प्रकाश करिसेंति। कोटिपति रेंज रो गिरफ। गतकाली 2टी कोठा 6टी दामी प्लॉट और 0.5 केजी अधिक सुना अलंकार जबत करिथिला विजिलेंस।
गिरफ हेले केन्द्रापड़ा फरेस्ट रेंजर रवींद्र कुमार नायक। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल नहीं गिरफ कला कटक विजिलेंस। आय बहिर्भूत संपत्ति नहीं पूर्व रवींद्र नाम अभियोग होता जहां भित्ति करी गतकाली रवींद्र ऑफिस पैतृक घर और सरकारी बासभवन में चढ़ाऊ करथिला विजिलेंस। चढ़ाऊ रे रवींद्र 2टी कोठा 6टी दामी प्लॉट अध केजी ऊर्ध्व सुना अलंकार और नगद 1,14,000 टंका जबत करथिला विजिलेंस। कटकर स्वतंत्र विजिलेंस अदालत द्वारा जारी सर्च वारेंट बदल में विजिलेंस 5 जन डीएसपी 9 जन इन्स्पेक्टर और 5 जन एएसआई समेत अन्य कर्मचारी कटक और केन्द्रापड़ा जिलार निम्नलिखित 4टी स्थान में चढ़ाऊ करथिले। भुवनेश्वर होउछि गवेषणार नुआ केन्द्र। नाइजर रे धर्मेन्द्र प्रधान आह्वान। भुवनेश्वर स्थित नाइजर 15तम समावर्तन उत्सव में देशर भविष्यत युव वैज्ञानिक नुआ दायित्वर आह्वान देइछन्ति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से कहते देशर आगामी विकास यात्रा युव वैज्ञानिक नुआ चिंताधारा और गवेषणा उपरे निर्भर करुछि। भुवनेश्वर नाइजर 15तम समावर्तन उत्सव गुरुवार अनुष्ठित होइछि। एही अवसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उपरे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान युव वैज्ञानिक मानकु समाजर कल्याण पई गवेषणा को आगकु नबाकु आह्वान दैछन्ति। सम्मानित अतिथि भावे जोगदेई कृति विद्यार्थी मानकु अभिनंदन जणाइबा सह देशर विकास रे सेमानक भूमिका उपरे आलोकपात करिसन्ति केन्द्र मंत्री। से कहिसन्ति नाइजर होउछि देशर एपरि एक विरल प्रतिष्ठान जेउठाकु मात्र किछि वर्षर व्यवधान रे देशर 3 प्रमुख शीर्ष व्यक्तित्व आसिछन्ति।